Welcome back to our presentation. Now we are given this situation in which na natin mga exponent na 0, right? 4 to the 0 and z to the 0. At first, medyo makulbaan to nga na 0, but I think we should really be happy nga na 0 because any number except 0 when raised to, or any variable except kung ang value niya kay 0, when raised to 0, ang answer kay simply 1. Mawala lang na siya og galit, okay? Murag wala lang siya ga-exist. Yung ana lang ang idea. Okay? Ang take note karon na napunta ang whole na expression kay gi-raise sa cube. Okay? Raise to the yung exponent kay 3. So let's try to simplify this one. Ang first na itong approach kay unahon gud mo nang sulod sa parentheses. Okay? So, nasulod sa parentheses mo itong unahon og workout. Here, the numerator, let's try to simplify first. Ang 4 to the 0, may mo na siyang 1. Okay? And what is cool in this case is, kung 1 galit na siya, murag baliwala lang na siya kung naka-multiply, right? Like 3 times 1, pila man na? 3 lang gihapon, no? X times 1, pila man na? X lang gihapon. But here, let's try it first 1. Take note nga naka-multiply siya dapat, no? Then we simply copy x to the negative 4 y squared. Okay? How about the denominator? We have 2. Pwede ra butang dili na mo ibutang sa parenthesis ba? Pwede ra gihapon. Meaning ana kung nagtapad lang ang 1 ug ang x, meaning ana 1 times x ta siya dili kay 1 plus x. Okay? 2 times x to the negative 3 y. Then we have z to the 0 is simply 1, okay? 1 lang gihapon na siya. Or pwede ra siya dili na mo isulat. Ing ana siya ka nice, no? Magmalipay ka dapat kung na to the 0. Next will be, well, 1 times x, mawala lang na siya. So, kanipod 2 times 1, wala lang po na siya. No? So, ang next ito nga buhatan na atong isakatanan ang, I normally do this, no? Akong ginasakatanan ang mga variable. Especially kung napoy variable sa taas. Isaka na ko sila tanan para wala na ko'y fraction nga variable mabili, no? In that case, I write it as what? X to the negative 4. Mawala lang negative. Ang kanang 1 kay wala lang muna siya ikuan gyud. X to the negative 4 times x to the, kung musaka gali ang negative 3, mahimo siyang unsa? Positive 3, right? Mahimo siyang positive 3. Then, or pwede na rin butangan og positive, meaning ana, kung wala man good sa sign, positive na siya. Y squared times y to the negative 1. Basta gatapad lang gali na sila, meaning ana, naka-multiply. Okay? Basta nagtapad ang mga powers or mga terms. Okay? Sa ubos, napaka nabilin 2. Okay? So, sa ubos lang kayo butangan 2. Next will be, well, kaning x to the negative 4 ug x plus 3, pareho silang base. Okay? So, ato silang i-add lang ang ilang exponent. What is negative 4 plus 3? Oh, balik gyapon ta sa ruling, no? Negative 4, dugangan og 3. So, ang tendency is di sila pareho og sign. No? Negative 4, meaning nga negative 4 plus positive 3. Di sila pareho og sign. So, imo lang silang i-subtract. Dili. So, 4 minus 3, that's what? 1. Unya, i-affix nimo ang sign sa kung kinsa ang naipinakadako nga sign, negative ba or positive. Dili kay ang negative 4 man siya, ang positive dili kay 3 lang, so negative 1. Nga na nga idea, no? Actually, simple lang gid siya, no? X to the negative 1. Dani, y squared, no? 2 minus 1 or 2 plus negative 1, 1 lang na siya, no? Y to the 1 over 2. So karon kay naaman tayo x to the negative 1, bawal na sa final answer ng kuan, no? Bawal lang na negative kay ikaw daw gusto ka na kay ikaw na kay negative, lain mo gud lang taon, di ba? Brag, imo na siyang gina-hide as something positive. Imo siyang ginabutang sa denominator, okay? Kay nga naman, kung imo siyang i-drop down sa denominator, di ba mo change man ang sign sa imong exponent? So instead of negative 1, kung imo siyang dalon sa denominator, naka-times lang gihapon, no? 2 times x to the 1 na lang na siya bali. Diri sa taas, y1 bali siya, okay? Oops, sorry, nakalimutan no nga naaday tay cube. Okay, so dapat careful lang gid ta ba? y1, no? y1 over 2x to the 1, okay? Dapat tay cube daan na. Ang dili pa normally we don't write awkward man kayo nga na kay 1 daan, no? Pag nagali kay expression nga wala siya exponent, meaning ana times 1 at 1 na iyahang exponent by default. So
So pagkuan na pag ay karon dili pa man dayon dili siya awkward kato siya multiply man og 3. Meaning ani pag nakakuan gali ka, di ba kabalo man ka nga ang x to 1 raised mo cube to the third exponent. Meaning ana multiply lang ning kuan mag-multiply lang ng kuan ba mahimo na siyang x cube. Well, kung di mo ma-accept nga x cube na siya, you think about it as x1 cube meaning ana kay x to the 1 times x to the 1 times x to the 1 meaning ana well kanang cube meaning multiply nimo siyang kaugalingon og katulo, okay? And what would be the answer of this? This is simply what? 1 plus 1 plus 1, okay? Or that's 3x cubed. So mura rag imo lang gi-times nga na ang idea. In this case, numerator and denominator when raised, pareho lang mahitabo sa lahatanan. Tanan nga terms tanan nga terms. So this will be y 1 times 3, that's y cubed. Ang denominator, ang 2, apil po na siya. Meaning ana, 2 to the 1 na siya, okay? 2 to the 1, what is 2 to the 1 cubed? That's 2 cubed. This one, x cubed, okay? Okay, and normally, when we report our final answer, we don't report the constant with exponent. We simplify them. I think 2 cubed is equal to 8, right? And this will be 8x cubed. This is our final answer. Okay, ingana lang siya kadali. Right? Kung na ako'y mistake, so you try to figure it out, then i-report lang ninyo sa mo ano kung nagkamali ba or the moment you makita kag mistake, that's the time that you are beginning to learn. So, the solution are not really foolproof, but this is, no, kung na kayo makita, try to also to share at that, no? I-erase imuhang question para ma-sure nimo kung basin po no ikaw dayang na mali. So, that's it. Thank you.